sabaw. Pang 90. Okay, so nakalimutan na na MJ mag-vlog. Ay, grabe siya. Ano-ano kasi kung saan nakatingin. Talaga. Nakapila-pila. Nandito na kami guys sa Job Fairs. Dito kami sa Ramanay. Malapit kami dun sa isa dun sa may parang castle. Pero dito namin pinili. Midnight pala to. Oo, kasi maganda daw dito. So, wala naman guys. Yeah, meron kami mabibili kami. Pero kailangan namin bumili ng damit para sa Grand Palace bukas kasi hindi pa kami nakakapagpalabas. Oo. Kain muna kami guys. Ang daming Pinawisan ka tao. dito. Sure Paul. Kain muna kami. Grabing people. For the people, tingnan nyo ha. Hindi na babaliktad to pero yan ako. Yan, nakikita nyo ba yan lahat? Lahat ng yan, gutom. Kain muna kami guys. Ayun doon may bakute. Ayan o. Mami eres pura adrenalina, adrenalina. Mami eres pura adrenalina. Mami eres pura adrenalina, adrenalina. Mami eres pura adrenalina. Mami eres pura adrenalina, adrenalina. Mami eres pura adrenalina. Mami eres pura adrenalina, adrenalina. Mami eres mami. Naka-order na kami. Husga na namin to. Nakita nyo to guys. Lahat kasi kasama dito. Mas nga eh. Parang naka-order lang namin. Andyan na siya agad. Kaya ito lang ang in-order kami. Ito ang fast. Very fast. Too fast food. Too fast food. Ano siya guys, nakaano siya sa patis. Okay. Husga na natin. Dali.